नमस्कार मु सुप्रिया शरदा बाली रे बड़ अघटन दलाचकटारे 3 जनकर मृत्यु होइतबा बेले शताधिक आहत होइतबार खबर आसीछि एवं गुंडीचा मंदिर सम्मुखरे एभली घटना प्राय सुनिबाकू मिलु नथिबा बेले केउ परिस्थिति रे एते बड़ अघटन घटला ताहा प्रश्नवाची सृष्टि करिछि एवं ए संपर्क रे अधिक आलोचना करबा पई मो सहित अछंती संजीव महांती रहितंती आप नेता ता छड़ा पुरी रो जड़े सचेतन नागरिक बोली मु कहिबी संजीव बाबू प्रथम तो स्वागत करूची आपन को पुरी रे जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि हेची ताकू आपण केमती देखुचंती काहे कि एते बड़ा अघटन घटला आज्ञा भारी दुख कष्टर दृश्य से मो निजुक मध्य कहला बेले बे कोह संभाली करूनी किंतु एते कष्टदायक जिनस एमिते घटला आज्ञा मो पुरी शहर रे केबे हेई नतला लोक माने लोक टिके जगन्नाथ देखिए बोली को राति अधरू पड़िकी से रही था आपण भी जानी श्रद्धा बेले लोक से बसी था शोई था माने माने जानी भी पारे जे एते संख्यार हठात लोक केमती आसीगले जो स्टेटमेंट मते भारी राग भी लगुच कहला बेलू तुम तो जानिच गुंडीचा मंदिर पाखे भोलानाथ विद्यापीठ रे एथर पुलिस रिमाला है ना तार मूल कारण है आपण मैंने कहले से पुलिस कैंप हम आपंकर से जगह कि पुलिस कैंप है मात्र 100 मीटर भी हबनी से जगह से जगह पुलिस कैंप है कि जिते घटना घटला आपंकर तो प्लान तो करेंगे क्या आप भी साधारण लोक जानते भाई 3 दिन छुट्टी अच्छी तेणुक लोक संख्या जमी भी आसवे आ महाप्रभुଙ୍କର काली 12:30 काली आपन पहुड़ करदे जोटा कि केबे भी हेई नथिला सब बेले लेट नाइट रे हुए लोक माने देखिकी जाती बेरी तापर पुणी किसी समय पर किसी घंटा पर तापर जेमती हमर पौड़ जेमती खोला कथा हुए जेमती नॉर्मल लोक जेमती आसिया कथा होंदी तमे जानिଛ नवकलेबर पट 18 नला पटू गोटे नवकलेबर पड़ को रास्ता गोटे सिद्धमावरी पटरू गोटे गुंडीचा मंदिर को रास्ता गोटे स्टेशन पटरू गोटे गुंडीचा मंदिर को रास्ता आ गोटे रास्ता है पूरा बड़दाण्डटा एई पट एई 4टी रास्ता है प्रमुख रास्ता ता भितर तमे को बाटे गाड़ी छाड़िबो को बाटे लोक तमर जिवे तम तो प्लान करथिबो आ रथ वर्तमान पईका जो भलिया भाबरे जो टणा हेइथिला गोटे सबुठ गोटे बड़ कारण हला रथर दूरता जो दूरता रहे से दूरता वर्तमान कमी दूरता रही आगु को पलैची रथ तो जेहेतु आगु को पलैला तो जगह कंजेस्टेड हो गला अचानक तमे तो पुलिस प्रशासन तमे तो एते संख्यार सरकार कहते आम पुलिस को आनीचु एआई कैमेरा लगेइथिलु सब करिचु कौन है तमे सेठी भक्तंकर रिएक्शन शुणु सेठी पुलिस नथिले से जगह पुलिस नथिले लोक माने उद्धार करके आनी पुणी गोटे 4 माळ गाड़ी जो ट्रक जोड़े ता भीतर रही गला 4 माळ गुड़ाक एपट सेपट होगी पड़ता 4 माळ तले आज्ञा चिपी लोक गुड़ाक सुभद्रा रथ सामने कि जस्ट माने तारी आगे कि सब आज्ञा पड़ी लोक मरीगले कि कष्ट कहले को बोलगड़ जगार कोठू किए लोक देखु से चित्र केमती बुकु फटा कांद शुभुची जोटा प्राय शुणा मिले सब आश्चर्यजनक जे गुंडीचा मंदिर सम्मुख एभली घटना जोटा आश्चर्य आश्चर्य आज्ञा एमती ये रथ यात्रा कौन आज्ञा प्रथम थर हूँ आदिम काल चलती प्रत्येक वर्ष लोक बढ़े आज जब एक वर्ष एत लोक है आर वर्ष आहरी लोक 5 वर्ष पर आहरी अधिक लोक आसवे आपणकर बजेट भी से अनुसार बढ़ुची आपणकर सुरक्षा भी कर्मी भी से अनुसार बढ़ुଛନ୍ତି आपण माने कौन प्रकार प्लानिंग नहीं ऑफिसर भितर कोऑर्डिनेशन नहीं केही किछि करूना एते विभ्राट माने महाप्रभु स्वतंत्र भाव में पूरापूरी रागिकी जमी पूरापूरी माने लोक माने ऑफिसर मानक ऊपर सरकार ऊपर जमी सभी एमती रागी से माने कहीं एमती सब विद्रोही काम कर सब घटना देखा मिलूँ कारण मुझे गोटे राजनीतिक प्रसंग नुहे कारण लोक मैंने जो मरीजे से सामाजिक प्रसंग आसीगला बर्तमान पाइका पुरी हॉस्पिटल अवस्था समस्ते जानी समस्ते जानी पुरी हॉस्पिटल अवस्था से पाख आगे देखो गोटे कथा है सरकार जिते बड़ तुम मेडिकल फैसिलिटी तैयारी कर दियो तुम एआई सिस्टम नहीं आस जिते तार दैवी माड़ जो हम ना से कहीं बंची पारे आ दैवी माड़ देखो आज एम प्रशासनिक अधिकारी मैंने मंत्री मैंने आपड़ कल बड़ स्टेटमेंट देदेले जीरो कैजुअलिटी जीरो कैजुअलिटी कौन है से जीरो कैजुअलिटी मतलब शुणुचु जे लोक कहते गोटे किलोमीटर दूर जाइए आंबुलांस थिला हठात घटना घटले आंबुलांस आसिक व्यवस्था नथिला जे काहाकू गोटे उद्धार करी हबो तुरंत चिकित्सा देई हबो बोली से परिस्थिति भी नथिला तो करू तले प्रस्तुति हेची सुरक्षा दृष्टि प्रस्तुति जो कथा आपण कहउचंदी 100% मु कहउची कम्युनिकेशन गैप आपण भी जानतु जे किम्स रो
କିମ୍ସ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ନାଁ ହସ୍ପିଟାଲ ର ବି ତାର ବି ପାଖାପାଖି 15 ରୁ 20ଟା ବେଡ୍ ପଡିଛି ଯୋଉଟା କି ଭୋଳାନାଥ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ସେକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଦିଆଯାଇଛି ୱିଥ୍ ମେସିନାରୀ। ତାମାନେ 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଅଲରେଡି ତାମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଅଛି ସବୁ ଅଛି କାଇଁ ସେଠି ତାହେଲେ ତ ଲୋକ ନେଇକି ପୁରେଇ ଦେଲେନି କାରଣ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି କିଏ କୋଉଠି କଣ ଅଛି କୋଉଠି କାହାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସମନ୍ୱୟର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅଭାବ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ଏଥର ଦେଖେଇଲା ଯେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ହେଲେ କଣ ଘଟିପାରେ କଣ ଅଘଟଣ ହେଇପାରେ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରଥର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ପରିଚାଳନା କମିଟି ତ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିନି ଏତେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି ଯଦି ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଭାଗ କଲେ ଆମେ କିଏ କୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନବୁ ତାହେଲେ ଅସଲ ସମୟ ବେଳକୁ କିଏ କୋଉଠି ରହିଲେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଫଟୋ ସେସନରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି ଯୋଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା ତାହା ହଉନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପରିଚିତ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ସହିତ ପରିଚିତ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଠିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି ତା ପଛର କାରଣ କଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ନାହିଁ ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ରଜା ଅସନ୍ତୋଷ କଲେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚାଳନା କମିଟି କଲେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି। ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେଲା ଖୋଦ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଆଇନ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସହରୀ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ସେ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତେ ସେ ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଭାଇ ପରିଚାଳନା ତାହେଲେ ତମେ ଏଇଆ କରୁଥିଲ ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟା ଆପଣ ସବୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ନିଜେ କରିବେ ଆରେ ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେମାନେ ପୁରା ଫଟୋ ସେସନରେ ରହିଲେ କେବଳ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦବା କେବଳ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଆଗ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ଆଉ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ଭିତରେ ଫରକ ଆଗ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେତେବେଳେ ଧାଡି ପହଣ୍ଡି ହୁଏ କେତେବେଳେ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହୁଏ ସେତକ ବି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସର୍ବଜାଣ। ଆରେ ଭାଇ କେମିତି ହବ? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛି ଏ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାନେ ବିଦ୍ୱେଷ ମନୋନୀତି। କଣ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ନା ଏଇ ଅଫିସର ମାନେ ବିଜେଡି ସରକାର ବେଳେ ଥିଲେ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନବୁ ନାହିଁ। ଆଜି ବିଜେଡି ସରକାର 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାର ଥିଲା ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଥିଲା ଭାଇ ସେମାନେ ରଥଯାତ୍ରା କାମ ହଉ ଯେକୌଣସି କାମ ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା କାମକୁ ଧରିବା ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଥିଲା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ହବ। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସର ବହୁତ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ମାନେ ଆମେ ପୂର୍ବ ସମୟରେ ବି ଦେଖୁ ବିଭିନ୍ନ ଛକ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁ କାରଣ ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପୁରୀରେ ବହୁତ ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜାଣନ୍ତି କଣ ଏବେ ଏମିତି ହଉଛ ପିଲେ ଆଡେଇ ଯାଅ ଏଠି ହେଲା ଜାଗା ଖାଲି କର ମାନେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭାବ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କେହି ୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନେଲେ ନାହିଁ ଦେଲେ ବି ନାହିଁ ତ ଯେହେତୁ ଦେଲେନି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପଛୁଆ ରହିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯୋଉ ଅହମ ମନୋଭାବ ୟାକୁ ଆଜି ନିଜକୁ ନେଇ ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ କଥା ହେଲେ ଏମାନେ ପଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ଦରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଛର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନଜର କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପଛରେ ଯାହା ନେଗେଟିଭ ହେଇଛି ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସ ଆକାରରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କରାଯିବାର ଦରକାର ଥିଲା ସେ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଏଭଳି କିଛି ମାନେ ଏଇଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରେସମିଟ ରେ ବି ବସିକିରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଅସହ୍ୟ ହେଇକିରି ଏଭଳି ଏକ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେଇଛି ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧାର ଆସିବନି ଯୋଉ ନିୟମଟି ରହିଛି ସେଇ ନିୟମରେ ହିଁ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କି? କାଲି ମୁଁ ଗତକାଲି କଥା କହୁଛି କାଲି ଆପଣ ରବି ନାୟକଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ସେଇଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ମତେ ଲାଗିଲା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ ସିଏ ବୋଧେ ନିଜେ ବୋଧେ ପୁରୀ ଏସପି ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ 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 ମ୍ୟାଟରଟା ହେଲା ତମେ ଭାବି ଦିଅନି ଯେ ତମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତମକୁ ବୋଧେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମିଳିଯାଇଛି ତମେ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକା ହେଇଛ ତମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ସେଟାକୁ ନିଜର ଜାଗିରଦାରୀ ବୋଲି ଭାବି ଦିଅନି ଯେ ତମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରୁ ବି ସେଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଲା ପବ୍ଲିକ ର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆମେ କାହିଁ ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦିବ୍ୟ ଆଉ ଭବ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ହେଲା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ
ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ସ୍ଥାୟୀ କି? ଆଜି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଦଳରେ ଆଉ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିବା କଥା ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ। ଆପଣ ମାନେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ରବି ନାୟକଙ୍କ କଥା ହଉ, ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କ କଥା ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପୂର୍ବ ଆଗ 100 ଥର ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ହେଇଛି 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ସିଏ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୀତି କଲା ବୋଲି ଆଜି ସେ ସରକାର ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ବି ତ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଦେଇକି ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାନେ ବଡ ବିଷୟ କଣ? ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡିରେ ଠାକୁର ଥିବା ସମୟରେ ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡି ସାମ୍ନାରେ ରଥରେ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯାଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖେ ଭିଡ ହୁଏ, ବହୁତ ଭିଡ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ ବଢୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅନୁସାରେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ହେଇଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉଛି, ସବୁ କଥା ହଉଛି, ଲୋକ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧ ହୁଏ ସକ୍ଷମତା ଥାଇପାରେ, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢିବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦିନ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେ ପହଡ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକ ନଥାନ୍ତି। କେଡେ ସୁନ୍ଦରରେ ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ବର୍ଷର ବି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ କି? ଯେତେବେଳେ ପହଡ ଫିଟିଲା ଭୋରୁ 3:45 ସେଠି କିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ଆଉ ସେ ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ ତୁରନ୍ତ? ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ। କେହି ଆଜ୍ଞା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ପବ୍ଲିକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ନା ଜନତାକୁ ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତ ନିଜେ ପୁରୀରେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ସକାଳୁ ପୁରୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ବୁଲୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲୁଛି, ସବୁ ଜାଗା ଦେଖି ଆସିଲି। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଆକ୍ରୋଶ ହେଇଛି, ଯଦି ସେ ଅଧିକାରୀ ଯଦି କିଏ ଯଦି ପଡିଯାନ୍ତି ଆବୁଡରେ, ଲୋକ କଣ କରିବେ ଲୋକ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁକା ମନରେ ଭୟ ଆସିଗଲାଣି ଯେ ଭାଇ ଆମେ ଯିବୁ ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା ପାଖକୁ ଯିବୁ ତ, ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବୁ ତ। କାରଣ ଯଦି ଆଜିର ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଉ କହନ୍ତି ମାନେ ଘରୁ ପାହାଚ ଉଠୁ ଯଦି ଚାଳରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିଲାଣି, ୟା ପରେ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଅଛି, ୟା ପରେ ପୁଣି ସୁନାବେଶ ଅଛି, ୟା ପରେ ପୁଣି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଅଛି, ତା ପରେ ପୁଣି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଅଛି। ଇଏ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାନେ କଣ କରିବେ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନେ ତ ମାନେ କଣ ମହିଳା ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଯେ ୟାର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ୟା ପରର ବୋଧେ ପରିଚାଳନା ବୋଲିକି ଯାହା ସରକାର କହିବେ, ସେଠି କେବଳ ରହିବେ ଯୋଉମାନେ ଭିଆଇପି ଯାଇକିରି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରାହବ ଆପଣ ଆଉ ଆସନ୍ତୁନି, ଏଇଆ ତ କହିବେ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାହା ବିଭ୍ରାଟ ହେଇଛି ସବୁରି ମୂଳରେ ହେଲା ଭିଭିଆଇପି ଚର୍ଚ୍ଚା। କାରଣ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଭିଭିଆଇପି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାହେଲେ ତମର ରଥଯାତ୍ରାରେ ତମର ମନ କୋଉଠି ରହିବ? କୋଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ନିଜେ ପାସ୍ ବାଣ୍ଟିବେ ତାହେଲେ ତମର ଜିଲ୍ଲାରେ ତମର ରଥଯାତ୍ରା ହବ କେମିତି? ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଗତ ଘଟଣାରେ କାରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ କୋଉ ଦିନ ପାସ୍ ପାଇଁକା ଏମିତିଆ ଲୋକ ହଅନ୍ତି। ପାସ୍ 5,000 ପାସ୍ 10,000 ପାସ୍ ବଣ୍ଟା ହଉଛି। ତା ଦେହରେ କଡନ ଭିତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି, ମୋ ଦଳକୁ ଯେହେତୁ ପାସ୍ ମିଳିଥିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପାସ୍, ଆମକୁ ତ ଅଧିକ ଦେଇ ପକେଇ ନଥିଲା, ଆମକୁ ମାତ୍ର 4ଟି ପାସ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେ ପୁଣି ଅଫିସିଆଲି ଲିଷ୍ଟରେ ମରା ହେଇଛି। ଆମେ ଅଫିସିଆଲି 4ଟି ଲୋକ ଶିଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ମୁଁ ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ମାତ୍ର ଲୋକାଲ ଲୋକ ମାତ୍ର 50-100 ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଦେଖିଥିବି ନା ନାହିଁ, ମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକ, ଆଉ ବାକି ସବୁ ବାହାର ଲୋକ। ଏମାନେ ବା ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏମାନଙ୍କର ମନ ଥିଲେ ତ ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ରଥ ଯେତେବେଳେ ଗଡିଗଲା, ଯାହା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗଡିଲା ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଏମାନେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ରଥଯାତ୍ରା ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଭକ୍ତ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବେ, ସେମାନେ କୋଉ ପଟେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ସେବେଳେ ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଭାଇ ସେପଟୁ ପୁଣିଲା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ପଟୁ ପୁଣି ସେପଟୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମଝିରେ ଲୋକଟା ମରିବେନି ଆଉ କଣ କରିବେ? ଘଟିଲା ଭଳିଆ ନୂଆକିରି ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି। ନୂଆ ଶିଖିଲା ଭଳିଆ ସରକାର ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି କେବଳ ଆଗେଇ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଝୁଣ୍ଟି ଚାଲିଛୁ। ସଞ୍ଜୀବ ବାବୁ, ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଗଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଚକ ଗଡେଇ ଦେଇକିରି ବିଧି ରକ୍ଷା ଭଳିଆ କଥା ହେଲା, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା ଯେ
जड़े शिल्पपति आसवे शो स्टपर भाया से आसुचंती एवं तांको पाई बोलिकी सब जिनस जमती आमको लगला जमती फोटो तांकरी सहित उठेले पूरी धन्य हो पूरा रथ यात्रा धन्य हो आमर सबु प्रकार ओडिशार सबु प्रकार समृद्धि आसीजिवो एई भली एक गोटे परिवेश सृष्टि करागला से संपर्क रे पूरीवासी हिसाब रे आपनकर मत कोन? प्रथम कथा जगन्नाथंकर रथ जो गड़िलानी प्रथम एबे आउ सेवायत को माने दोष दे परिबेनी कारण सेवायत माने निज काम ठीक रे करछन से माने तीनटा सब काम सारी दे तमरो 3:55 रे रथ टणा तमरो आरंभ होला जदि तुम 3:55 रथ टणा है ताले नंदीघोष रथ टाणी है कहीं कारण तमें 5,000 लोक भर पूरे लोक को आड़वा दरकार तुम पुलिस प्रशासन को तुम लोक को आड़ी था रथ रथ टाणिया भी तो गोटे क्राउड दरकार ना प्रथम कारण प्रथम रथ गुड़ाक ठीक सुरक्षित भाव आसवा दरकार कारण रथटा बुलिब जितेबाला बलभद्र रथ जो मोड़ खाଇବା କଥା बलभद्र रथ कौन आज मोड़ खाऊँ बलभद्र रथ सब मोड़ खाए बलभद्र रथ जाए कहीं ना तुम परिचालनागत त्रुटि तुम प्रथम अच्छी कारण प्रथम आज्ञा ये हेले चलती ठाकुर ये भावर ठाकुर तमें जदि भावर सहित रीतिनीति किसी भूल कर तुमको केबे भी क्षमा करेनि आज आपंकर अक्षय तृतीया ठू जदि हिसाब करवा अक्षय तृतीय चाप जीवाठू प्रथम विभ्राट काहाली बाजिनी यही कथा कौन से गणमाध्यम देखौनी कि कौन से खबर को लुचई दि जाऊँ काहाली बाजी न बाजिबा दिन ठू आरंभ होला विभ्राट आज तुमको से विभ्राट शेष पर्यायर पहुंचीगला रथयात्रा नंदीघोष तुम चाहिए भी से रथ तुम गड़ी पार्ला ना शेष को तुम एमती अहम भाव तुम अहंकार भाव होगा जे सूर्यास्त पर जो जेतिक बेले जो कथा तुम कहते पूर्व तुम भी तो सही कम कल ना तुम भी तो सेमती लाइट लगे तुम भिड़िया को चेष्टा कल कौन है तेणुक बाध्य होगी राति 8टा 15 लास्ट तुम बंद करदेल टिके बाट खाली गड़ेदेल कौन है गोटे रथ लगी पारा महाप्रभु को लगी पारा ना बलभद्र ठाकुर को लगी पारा ना सुभद्रा लगी पारा बलभद्र पूरा अधारे रहीगले तेणुक ताठू बड़ दुखर अच्छी आ जो कथा कहुचे शिल्पपति अदानी कथा आज्ञा कहीं स्पष्ट भाव में बारी होगला ना जिते बड़े अचानक खबर आसला अदानी अदानी आसला बेलू कि कौन ना रथ आज्ञा पहुंची तेणुक ये संजोग ना प्रयोग आम तो आश्चर्य आ सब बड़ कथा है आसिले अदानी को आज्ञा रथ छुईया को दिगला अदानी को रथ छुईया को दिगला अदानी नहीं खोला भाव में कहूँ जातीय गणमाध्यम एनडीटीवी जेहेतु सी तार मालिक अच्छा एनडीटीवी रे प्रसारण करागला जे अदानी बांटिले महाप्रसाद से आम आदमी पार्टी गत काली शंकराचार्य को चिठी लिखी तार खबर कागज आज महाप्रसाद कहगला जो जगार रंधा अच्छी रोषशाला संबोधन ओडिया मीडिया करिसंती पूरा तेणुक जदि एभलिया पुणी से क्या सहित कर अदानी एथर है इस्कन सहित खाया बांटुंट जो इस्कन सहित कि जो थे कि आम पूर्व फिंपी मरा पेटिस आउ है केक ताको ऑलरेडी आम देखी सारूँ जे माने से पेटिस सॉस आउ है आपणकर जो कौन केक बांटिले ता परदिन भात डालमा खट्टा करके बांटुंट कौन खाइबा दब बोली तुम माने ताकू महाप्रसाद तुम करदेव तुम पुणी जातीय गणमाध्यम तुम प्रचार कर एगुड़ा विधर्मी कथा नुह तुम साधारण लोकटा रथ छुई पारुनी आप शिल्पपति बोली आप आसिक रथ छुईदेवे आगे वर्तमान हॉस्पिटल रो वातावरण को तो आप देखिकी फेरी एग्जैक्ट संख्या कौन कारण जेतिकी 700 केते लोक जो आहत होते रथ दिन से दिन मृत्युर कथा किछि लोक कहिसंती पुरी रो बासिंदा किछि लोक कहिसंती प्रियदर्शन पटनायक को मुहर मध्य से प्रसंग सुनिछि आज 3 जण कुहा जाउछि वास्तविक भाव रे अघटन रे केते जनकर मृत्यु हेलानी केते लोक गुरुतर अछंती आगे मु वर्तमान सुधा जेतिकी देखिछि जे 10 जण पाखापाखि पडिथिले 6 जण माने आई अवस्था रे खराब अवस्था रे थिले 3 जनकर ऑलरेडी मृत्यु जेहेतु समस्त आगे सेटा स्पष्ट एबे शुणा जाउछि जे कारण मु देखि नै कारण मु घर को एबे आसिली एबे शुणा जाउछि जे आउ जणे की मरिचंदी बोली किंतु सत्य कि मिछ मु एपन देखि नै किंतु 6 जण हमर किंतु भितर पूरा गंभीर अवस्था रे अछंती आगे वर्तमान स्थिति आगे मु शेष प्रतिक्रिया चाहिए आपण ठारू गत वर्ष
सेई पहंडी बेलू बड़ ठाकुर हामुड़ी पड़िबा जो दृश्य समस्त को व्यथित करथिला ता परर तदंत कौन हैला रिपोर्ट कौन आसिला कहा बाबदरे कार्यानुष्ठान नियागला ता देखा मिललानी एथर दीघा प्रसंग रे जहा को नहीं सबुठु अधिक विवाद हैला रामकृष्ण बाबू टिकी पुओ तांकु नहीं सी एथर रथ यात्रा रे प्रमुख रे निजर प्रतिक्रिया दउचंदी कारण से निजोगर संयोजक अछंती एई जो कथा रहउची दंड विधान हो नाही कार्यानुष्ठान हो नाही काहार बेपरुआ पणिया पई आज एडे बड़ अघटन हैला ता ही सबुठु बड़ प्रसंग होउची कि जोति पई बारंबार किछि ना किछि असुविधा ही चलछि एथिरे संपूर्ण रूप रे वर्तमान रो सरकार संपूर्ण रूप रे दायी आउ आईन मंत्री आउ मंदिर प्रशासक ए दुई जण हेले मुख्य दायी कारण एमानकर काम है तमे मंदिर श्रीमंदिर प्रसंग गोटे छोटिया प्रसंग नुहे ए प्रसंग को तमे आड़े दी पारिबो नै तमे हालुका भाव रे ग्रहण करिबा प्रथम तम रहला दायित्व द्वितीय कथा ला ए जिल्लापाल जी अछंती जी निजको गोटे सर्वे सर्वा बोली भाबिचंदी आ ता सहित जी पास बाटी रे काम रहइबो सी रथ यात्रा कोन करिवो तेणुक कारण सी तो स्टल कम रही पैसा गोटे कम रही तेणुक से कम रही आ द्वितीय कथा यही जो बर्तमान कहुच्छे जो सरकार जिते बास्पट मारूला आम बहुत दृढ़ और स्थिर सरकार आम निष्पत्ति नहीं पारू आज तुम निष्पत्ति नवा आଳରେ आज तुम कौन कल ना जो मान ना कम्प्लेन होता से गत वर्षर बलभद्र पड़ा घटनार रिपोर्ट तुम चापिदेल तापर जो लोक ना तुम दीघा विषय नहीं कि चर्चा है तुम पूरा मासक विजय तुमको दंड विधान कल जो दिन पाली सरुची पर दिन पुणी माने पाली आरंभ होगा रथ मान दैता हिसाब से मंदिर में प्रवेश कले तेणुक तार मूल्य कौन रहा तुम तो सेवायत तुम तो डरी गल अच्छा डरब जदि बिजु सरकार आम आवश्यकता कौन अच्छी का पुरुष सरकार आम दरकार नहीं तुम मंत्री तुम स्टेटमेंट दब तुम स्ट्रेट कथा कह तुम जदि गरीब दोकानी मानकर जदि बड़दाण्ड रे उठेवा कथा कहि परछ जे आमिष दुकान रही सादा दुकान रही तमर मानसिकता ये जे तमें निजे चपल पिंधिकी आईन मंत्री तमें गत काली रथ तुम बिड़ तुमर एक मानसिकता जब एभलिया तुम एक निजक ठीक कर अयोग्य अपारक जदि मंत्री आउ जदि अधिकारी माने जदि रहिबे आउ जो माने अहंकारी अधिकारी जदि रहिबे ताले एमानक द्वारा केबे भी ए जो विधर्मी लोक मानकु केबे भी महाप्रभु क्षमा करिवे नै तार ज्वलंत उदाहरण वर्तमान रथ यात्रा विभ्राट वर्तमान 2025 आम खाली आशा करूँ जे जो बाकी जो तक दिन रहा केमितिया सुरक्षा हम प्रत्येक लोक केमती सुरक्षा पाइबे केमती आराम से दर्शन करें महाप्रसाद दर ठीक रुड़िक बड़ बड़ चर्चार विषय केमिति आलोचना करूना बड़ा आश्चर्य लगे संजीव बाबू मु चाहिए जे मझे मझे आपण मते निश्चय समय देबे आम संपर्क में पुरी रे जहाँ भी किसी घटना घटुचे से संपर्क में अधिक आपन सहित जमी आलोचना करि पारिबी बहुत बहुत धन्यवाद आज एतिक समय दिले पुरी रे जहाँ किसी घटी जो अघटन घटिला जो लोकंकर मृत्यु है लोक आहत हेले गुरुतर होकर बर्तमान चिकित्साधीन रही से समस्त कथा को लेकर समस्त मन गोटे व्यथा रोचे जे प्रभु को दर्शन करने को जाकरी कहीं एते बड़ अघटन घटला एवं परिचालना दृष्टि जो प्रकार त्रुटि विच्युति रही जो व्यतिक्रम गुड़िक लगातार होची तार पूर्णच्छेद पड़ू एवं लोक सुरक्षित भाव में श्रृंखलित भाव में केमती प्रभुंकर दर्शन कर फेरंतु कारण ए समय सबू लोकों बेस गुरुत्वपूर्ण थाए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव बाबू ये आलोचना स्वतंत्र आलोचना रखुची नमस्कार।